হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? আশা করি ভালো আছো। আমিও তোমাদের দোয়ায় আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। তো ফ্রেন্ডস, আমি তোমাদের জন্য আর একটা নতুন ভিডিও শেয়ার করতে চাই, শুধু তোমাদেরই জন্যে আমার ভালোবাসা। তো গাইজ, আমি তোমাদের জন্য এই সংটা ডেডিকেট করতে চাই। এটা লতা মঙ্গেশকরের অনেক ভালো সং। তো গাইজ, এটা অনলি ফর ইউ। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पे ये गीत, मेरा सब कुछ तेरे संग है। मेरे मन के मीत, मैं हूँ एक तस्वीर, तू मेरा रूप रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। তো গাইজ, এই গানটা শুধু আমি তোমাদের জন্যে। তো ভালো থেকো, সুস্থ থেকো বন্ধুরা, আশা করি। তো বাই, টেক কেয়ার।